situated on the Balaghat hills and lies on the Deccan plateau of Marathwada region of Maharashtra. The holy temple of goddess Tulja Bhavani at Tuljapur is famous in India. A temple of goddess Dharasur Mardini, Dargah of Khwaja Shamsuddin Qazi Rahe, Dhara Shiv Caves, Hatla Devi, Edshi Ramling Wildlife Sanctuary, a museum of Te are the popular tourist places of Usmanabad. Usmanabad is famous for goat farming, production of jarbera flowers and gulab jamun. Dr. Bapuji Salunkhe, alias Govindrao Jnanojirao Salunkhe, the great visionary and educationalist, founded Shri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha Kolhapur in 1954 with the motto Jnana, Vidnyan आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार is run by the teachers. It is multi-dimensional educational institution spread over 13 districts of Maharashtra and Karnataka states with a network of 392 branches consisting faculties of arts, commerce, science, law, engineering and education. Today, the Sanstha is moving towards the excellence under the leadership of Honorable Principal Abhay Kumar Salunkhe, Executive Chairman, and Honorable Mrs. Shubhangi Gowde, Secretary of the Sanstha. The first college of the Sanstha, Ramakrishna Paramahans Mahavidyalaya Usmanabad, is one of the reputed well-known quality college in Marathwada. Dr. Bapuji Salunkhe established Ramakrishna Paramahans Mahavidyalaya in 1959 to fulfill the need of education in Usmanabad district. The college is affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. In 2013, NAC re-accredited the college with A grade, CGPA 3.21 in the second cycle, and the UGC has identified the college as the college with potential for excellence. The college has got AAA+ ranking in India's Best Colleges 2016 declared by the magazine Careers 360. The college is located in semi-urban area on 7 acres of land in the heart of Usmanabad city. The college is multi-faculty college offering 15 courses in undergraduate classes of arts, science and commerce faculties, and 7 courses in the postgraduate classes of arts and commerce faculties. Recently, we have introduced 15 short-term need-based courses in various disciplines and has been striving hard to cater the need of the students. Our is the distinctive institution which has been working for the welfare of socially and economically backward communities. Today, the student strength of college is 1,620. Established Ramakrishna Paramahans Mahavidyalaya in 1959 to fulfill the need of education in Usmanabad district. The college is affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. In 2013, NAC re-accredited the college with A grade, CGPA 3.21 in the second cycle, and the UGC has identified the college offering 15 courses in undergraduate classes of arts, which has been सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला
मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा जनगण मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा। ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे। मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला। ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
जमी का चुकाने चले। वंदे मातरम 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 वंदे हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज 15 ऑगस्ट 2023 आपल्या भारताचा स्वातंत्र्याचा हा 77वा स्वातंत्र्य दिन आपण आज साजरा करतोय। हा स्वातंत्र्य दिन फांद्यावर लपाछपी खेळतील खागा, धरणीला साथ देतील आकाशातील ढागा। साने 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 धप मरे मा सारे गम गम धप मग। फांद्यावर लपाछपी खेळतील खागा, धरणीला साथ देतील आकाशातील ढागा। मोकळ्या हवेत घ्याल मोकळा हो श्वास, तुम्हा मिळेल घरदार चिमणे। हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थनान हेच। हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी। माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे,
आणि हे करत असताना आपला संस्कार जो आहे, जी भारतीय संस्कृतीने आपल्याला सुरुवातीपासून दिलेली आहे, त्या संस्कृतीप्रमाणे जो संस्कार आहे तो संस्कार जोपासण्याचं सुद्धा शिकवण या विद्यार्थ्यांना देतो. त्याच्यामुळं आमचा विद्यार्थी कुठेही गेला संस्थेच्या बाहेर तर तो लगेच ओळखतो आणि कुठलाही माणूस त्या तो ओळखतो किंवा तो समजतो की हा श्री स्वामी
मॅनेजमेंट कौन्सिलचे मेंबर अशा विविध भूमिकेतून काम केलेले एक डायनेमिक असणारे माननीय प्राचार्य डॉक्टर अशोक मोहेकर दादा, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या डॉक्टर केतकी पाटणकर मॅडम, ज्या राजाराम कॉलेज कोल्हापूरला त्या ठिकाणी इतिहास देखील आहे. एक काळ असा होता प्राचीन भारतामध्ये की जगाचं ज्ञानाचं सेंटर हा भारत होता. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यासारख्या युनिव्हर्सिटी भारतामध्ये होत्या की ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जगातील सर्व विद्यार्थी, सर्व देशातील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी म्हणून या विद्यापीठामध्ये प्रवेश करत होता, या विद्यापीठामध्ये शिकत होता. अशा प्रकारचं वैभव हे आपल्याला भूतकाळामध्ये आपल्या या भारतामध्ये पाहायला मिळतं. हे आज त्यानंतर मग त्या ठिकाणी अनेक कारणामुळे हे सगळं चित्र इथून 100%च्या मुलं मुली, पण पहिली वेळ तांबेगावसारख्या एकदम मराठवाड्यातल्या मागासलेल्या दुर्गम अशा भागातली एक विद्यार्थी तुम्ही मला महिला मेळाव्यानंतर काय बोलणार आहे? पण मॅडमने आता उल्लेख केला की आपण हा सगळा अट्टहास जो चाललेला आहे महिला सक्षमीकरणाचा, डॉक्टर बापूजी साळुंके स्पर्धा परीक्षा केंद्राच्या वतीनं महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जयसिंगराव देशमुख साहेब आणि या कार्यक्रमाचे प्रेम अजित विद्यासागर लोखंडे, दुसरी सत्कार मूर्ती सानिया अंजुम यादगीर, शिक्षण प्रसार हे वाक्य ब्रीद वाक्य जसं मी 2010ला मी इथं 11वीला आलो, 11वी 12वी आणि BSc माझं या ठिकाणी झालं. जवळजवळ 5 वर्ष अलावा वो दूसरे भी सपोर्टिव गाइडेंस और एनकरेजमेंट करते थे. ते विचारच मी तुम्हाला सांगणार आहे की अशा कार्यक्रमामधून विद्यार्थी असतील, विद्यार्थिनी असतील, त्यांना काही प्रेरणा मिळावी, प्रोत्साहन मिळावं, हाच त्याच्या सत्कार समारंभासाठी उपस्थित असलेले आपल्या महाविद्यालयीन विकास समितीचे सन्माननीय सदस्य आणि या नगरीचे माजी नगराध्यक्ष. हा कार्यक्रम होता, सत्कार मूर्तीसाठी तर होता, पण तो तुमच्यासाठी सुद्धा होता की तुम्ही सुद्धा त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे. या धोरणात त्या ठिकाणी शिक्षण देणार आहे, तर त्यांच्याविषयीची माहिती सगळे अगोदर प्राचार्यांना आणि स्टाफला होण्याच्या दृष्टीनं ही कार्यशाळा आज विद्यापीठाने या ठिकाणी केली आहे. कारण म्हणजे ही महाविद्यालयाच्यासाठी गरजेची, पण विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन ही कार्यशाळा या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि नक्कीच त्याचा फायदा या संलग्नित महाविद्यालयांना होईल आणि स्वायत्त ही महाविद्यालय होण्यासाठी हा एक त्या ठिकाणी फार महत्त्वाचा त्या ठिकाणी पाऊल विद्यापीठाचं आहे, ते ठरेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. अनेक जे शिक्षण संस्था असतात किंवा कॉलेजेस असतात त्यांचं एक प्रतिष्ठा असते किंवा त्यांना एक पूर्ण मोठा इतिहास असतो. त्या कॉलेजेसचा जो आहे तो स्वतंत्र म्हणून त्याला विचारलं देवाने काय झालं, कारण तो माझ्या नंतर 1 वर्ष पाठीमागं होता, माझ्यामुळेच होतं शिकत, म्हणजे एकेरी भाषेत बोलत होतो आम्ही. तर नाही म्हणला, मला आज खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी कुठेतरी परतफेड करण्याची संधी मिळाली अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आणि सांग
साहेब, आपणाला कोणतरी वारस असणं गरजेचं आहे. वारस कोणतरी असला पाहिजे. हेच मुचे 1993 माझं लग्न झालं. लग्न झाल्याच्या नंतर माझं 10वी पण 93 झालेलं होतं. 10,000 रुपयाची फीस देऊन तुम्ही वर्तमानपत्र जर वाचत असाल, सकाळ असेल, लोकमत असेल, तर पुण्या मुंबईला असे पनफळ फूल देतील छाया, माया अन बापाची देतील. आम्ही त्या ठिकाणी नक्कीच प्रयत्न करू, परंतु एक चांगलं जागृत गाव निर्माण होण्यासाठी आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना. सर्व विद्यार्थी बांधव भगिनी, आजचा जो कार्यक्रम आहे पूज्य गुरुवर्य एम.डी. देशमुख सर, परीक्षा आणि विभागाचे प्रमुख नागरगोजे सर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला लाभलेले आहेत. आपल्याच नगरीमधील ज्येष्ठ मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता. मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रोशनी दे, खोल दे खुद
working for the welfare of socially and economically backward communities. Dharashiv is considered as a backward district in drought-prone area. It is one of the aspirational and focused districts in the country which is identified by Niti Aayog as underdeveloped and having a poor socio-economic growth. To provide quality education, especially for rural, semi-urban, socio-economically downtrodden community, the great visionary, educationalist and founder of Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Dr. Bapuji Salunke, established Ramakrishna Paramahamsa Mahavidhyalaya Dharashiv in 1959 with the motto Jnana Vigyan आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार. All the stakeholders are committed and are taking unending efforts to enhance the quality of the education, and our focus is on the holistic development of the students. Ours is the only college in the jurisdiction of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, which has been sanctioned DBT Star College scheme by Department of Biotechnology, Government of India. The college is identified by the UGC as college with potential for excellence in phase 1st and phase 2nd. The college offers 3 degree, 10 PG and 4 PhD programs and skill-based certificate courses. We are proud to state that in the university examination, 7 times our students stood first and also grabbed gold medals. The university has honored the college 2 times with Ideal Examination Center Award. The college has participated in Unnat Bharat Abhiyan and Asar survey of Government of India. As social responsibility, the college has provided COVID-19 quarantine center, vaccination drive, flood relief fund and assistance in organization of 93rd Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan. The college is located in the heart of the city and has its own 7 acres beautiful premises and with all required infrastructure and amenities. Since the inception, the great number of the activities are carried out effectively, and as a result, our college is considered as a quality college in the university. The college has achieved A grade in AAA by the parent university. We have done a lot and still we have to do a lot. And with these directions, attempts are being made by all the stakeholders with zeal and dedication. Since its inception, the great number of the activities are carried out effectively, and as a result, our college is considered as a quality college in the university. The college has achieved A grade in AAA by the parent university. We have done a lot and still we have to do a lot. And with these directions, attempts are being made by all the stakeholders with zeal and dedication. Visionary Chairman Principal Abhay Kumar Salunke and Secretary Principal Shubhangi Gavre are the guiding force behind the success. Keeping in mind the motto of Shikshan Maharshi Dr. Bapuji Salunke, education for knowledge, science and culture, we strive hard for all-round personality developments of the students. We not only provide education but also inculcate values amongst the students. Administrative audit every year. The college has provided ICT-enabled hall, smart classroom, where availability of LCD in the language laboratory, 4 basic skills, listening, speaking, reading and writing are strengthened. Science laboratories are well equipped with all facilities. Common Research Center CRC with sophisticated instruments, ladies' rooms and 2 hostels for girls with the Wi-Fi facility. To inculcate the research culture among these students, college has developed Vivekananda scientific culture through
through which students are able to cater more interest in the research. As a result of this, our students Here students are really allowed to run with their imaginations. Avishkar Research Convention is the best platform. It is noteworthy only college in Maharashtra state where 72 undergraduate students have got research project grant rupees 5,000 each from the University Grant Commission under UGC Basic Scientific Research Scheme. During the last 5 years, 7 minor research projects of UGC are undertaken by faculty. There have applied for patent. To inculcate respect to nature, the institution has formed Nature Club. The college students and teachers have been taken the responsibility of tree plantation and conservation. As a renewable energy source are available. The method of using waste saline bottles to survive plants was appreciated by electronic and print media. As a result of this, EcoSpace Green Ramakrishna Paramahans Cooperative Students Bank is a unique activity of Commerce Department. For NCC cadet selection for the Republic Day Parade is the highest achievement. Our 2 cadets selected for NIC and 3 RDC camp. Our cadets won 11 gold and 11 silver medals in various competitions. In all, 30 students have been working in the armed forces and police department during last 5 years. NSS and NCC units are involved in the social activities such as tree plantation, awareness programs, Digital India campaign, blood donation camps, DG Dhan, cleanliness. The college has unique position of its own in the field of extracurricular activities. The college students have been regularly participating in the activities conducted by the necessary musical instruments are made available for various cultural activities. The college has signed functional MOU with the Department of Chemistry and English of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Sub-Center, Usmanabad. Department of Economics and Politics of Gokhale Institute, Pune, Global Talent Track, Pune, and Society for Environmental and Biodiversity Conservation, SCBC. Every year, college has been conducting Graduate Excellence Examination for the preparation of competitive examinations. The Placement and Career Guidance Cell prepares students for employment and provide them job opportunities. The organizations such as Infosys, Syntel, Genpact, Birla Sun Life, Mark Space Media,
Global Talent Track, ICICI Bank, organized campus placement program in our college, and 66 students are placed in the various organizations. The library has rich and fully computerized. The library has more than 90,000 books and 137 periodicals, 1,000 e-journals. The library services are provided by using Slim 21 software. It was our founders' vision that the college become a dynamic center of educational and cultural movement as a vehicle of social change. We aim at fully equipping our students to become modern, global, responsible citizens.